besar saya dan Masyarakat di Malaysia. Jadi saya bukalah pada sebarang pertanyaan daripada pihak media. Silakan. Dalam ucapan dasar tadi, YB ada sebut pasal nak mendesak kerajaan, dan ada beberapa desakan terhadap kerajaan. So boleh ulas? Ya, saya dengan jelas menamakan pengurusi jawatankuasa yang ditubuhkan oleh MKI itu adalah bekas Ketua Parlimen Negara yang Arif Tun Saki. Dan antara ahli lain yang nak anggota ini adalah Tan Sri Zawawi Saleh. Saya nak tahu kenapa Menteri Agama dalam Dewan Rakyat minggu ini dia jawab soalan ini, dia ditanya oleh kami, tapi dia tak nak sebut nama pengurusi dan keanggotaannya. Kenapa itu soalan? Kenapa? Sebabkan pengurusi MKI dulu yang Mahmudah dah berkenan melakukan ini. Tapi kenapa kerajaan tidak mahu menamakan? Ini soalan yang saya timbulkan. Saya desak kerajaan namakan. Siapa yang menganggotai? Kita kuasa untuk melihat tindakan perlembagaan ini. Antaranya ada lain itu mungkin macam biasalah kita desak kerajaan lebih jelas isu godaan, kerajaan lebih adil dan terus dalam melakukan perihal ekonomi, perihal pelaburan. Yang kalau kita lihat semalam dalam survei Merdeka Center sangat-sangat teruk. Kerajaan ini ada dulu, pada awalnya memang bagus, tapi setelah setahun rakyat lebih tak percaya kepada kerajaan pada hari ini. Itu yang kami dapat lihat di mood daripada PhD Armada pada hari ini. YB, the courts have decided that vernacular schools are constitutional today. What is the stand of Bersatu on this issue? Well, we respect the decision made by the Court of Appeal. I've yet to discuss with my party on our official positions, but as a Malay nationalist party and as party that believes and uphold our federal constitution, all the arguments made by the Court of Appeal about vernacular school, I think, must be respected. But I believe there must be some further discussion among key stakeholders in the government on how to ensure that the remaining vernacular schools can continue to exist, but to strengthen their relevance with regard to national unity. I think that's the key issue that I would like the government and my party to probe further. My personal view as the youth chief of Armada, I have made it very clear in the past 2 years, we want vernacular schools to be infused with more national elements. The teachings of Malay language, of Malay and Malaysian history, rather than something that is alien to the importance and priorities of our students in Malaysia. Because as we all know, some vernacular schools have syllabus imported from China, from Taiwan, that do not reflect the importance of national unity and nation building in Malaysia. So these are the questions that most of the NGOs, the Malay NGOs, normally raise. So if the vernacular schools proponent could meet the demand and the expectations of people like us, I think we could agree they can exist, and we respect and uphold the decision made by the council. How do you intend to get votes of non-Malays by your stand on vernacular schools? I think based on our historical scenarios that we had before, non-Malay voters are more pragmatic than Malay voters. They just want the government to deliver the best of their ability in resolving the basic issues of the rakyat. The most pressing issues, as pinpointed by Merdeka Center, is the economy. Rice bowl issue. If Anwar Ibrahim's government failed and continue to fail in delivering the promises to the rakyat, I'm sure most of the traditional
support base from harapan. The Chinese especially will walk away from Anwar Ibrahim and perhaps reconsider Perikatan Nasional. After all, what's the good of rhetoric if you cannot deliver anything on paper? So as we all know, Anwar Ibrahim's government looks nice on the outset, but hollow inside. So that's one of the things that I raised just now in my plenary speech today. You talked about secularism in your speech just now. The question on many of those who are not in favor of a traditional Islamic country, are you against secularism and why? Secularism, first and foremost, has many types and versions. There's a French version, there's an American version, there's a Turkish version. Islam acknowledges secular elements in our lives. For example, if you want to build roads and buildings, you are not bound to any religious edict or injunctions. But when it comes to matters of human relations, concern, for example, marriage, commerce, Islam has a say in all of that. So, the thing that we oppose, Bersatu, the past, about secularism, is when you try to suppress the role of Islam as the religion of federation, to reduce the role of Sharia court as a second tier justice system. These are the things that we oppose, not secular per se. So I hope I made it very clear to you. Boleh bahasa Melayu lah, asyik English je. Sebagai seorang ahli parlimen, pernah juga untuk melakukan semua. Ya, saya cakap dalam press saya kan parlimen ada. Saya orang pertama saya diugut. Dia menjanjikan apa-apa? Saya tak diugut lah. Macam dua besar dia tak diugut, saya pun tak diugut. Tapi kami kawal. Of course, the biggest catch is peruntukan itu basic lah, semua orang perlukan. Dan dia gunakan itu sebagai pintu untuk mengintai sokongan saya kepada Perdana Menteri tersebut. Bagi rasa juga ahli parlimen berkata Malaysia akan ubah pilihan untuk mendukung Perdana. Setakat ini saya yakin tidak ada. Tapi hati manusia ni siapa yang tahu, bukan? Sebab itulah kita bermukim di sini 3 hari untuk mengingatkan ahli-ahli kita, khususnya wakil-wakil rakyat, kamu menang tu sebab kami, ahli-ahli ni yang bekerja keras nak mati, nak menangkan seorang-seorang di kursi masing-masing. Jadi, sebab itulah ini agenda utama kita, bagaimana kita nak memastikan wakil-wakil rakyat bersatu yang dulunya mungkin berapa kerat, sekarang dah berpuluh-puluh. Kalau saya baling dalam PAT esok, batu, kena wakil rakyat, mesti kena punya. Adun kita dapat 60 hampir. Ahli Parlimen dah 20 lebih. So, we are progressing very well compared to, for example, UMNO. Jadi, suatu itulah ancaman, godaan itu sentiasa ada. Tapi saya yakin dengan penjernihan, kefahaman di peringkat kepimpinan esok, khususnya oleh Tan Sri Ibu Yasin, Presiden Bersatu, ini akan mengurangkan risiko, insyaAllah. Wali mempunyai satu botak. Dua-dua. Ada Datuk Botak, ada yang bukan Datuk Botak. Bila tu? Kira-kira sebulan yang lalu. YB tak ada buat. Jumpa secara semuka ke? Ada yang bersemuka, ada yang macam biasa modus operandi dia email, WhatsApp. YB sendiri tak ada buat laporan SPRM polis yang personally Saya buat kerajaan polis Armada. Parti. Kenapa tidak terima? Kenapa tidak terima? I will never betray my Machang voters. Never. It's a sin for me to betray them because they voted me because of the past flag and also the Perikatan National ideals. I am Bersatu guy. I am the youth chief of Bersatu, being given a place to run in Machang against UMNO warlord, 2 terms MP there. I can tell you, the Machangites, they spend their own money.
time and energy to defeat UMNO warlord there. How could I betray them by supporting Anwar Ibrahim? No way. I will never do that. Semua yang ada kes mahkamah, apa kena ugut LHDN dan sebagainya, tak hilang. Yang lain semua saya rasa dah kena oleh Parlimen Bersatu. Macam Presiden tak bergerak dah kena, terus yang utama tak bergerak. Yang lain semua diintai-intai oleh wakil-wakil yang mengaku membawa mandat daripada Perdana Menteri. Saya kena ada seorang dua lah saya dengar. Saya pun tak tahu siapa, tapi saya dengar. Dan Parlimen dijadikan platform untuk berbicara lebih lanjut pasal itu. Ya, Parlimen tadi dimaklumkan juga tiada laporan dibuat kepada speaker. Kemudian kawasan Parlimen dijadikan port untuk Tarik. begini. kalau macam tu, kita dah ambil laporan polis anyway. Susah untuk kita nak minta speaker interview sebab benda ni kita tak boleh halang orang datang masuk kan untuk berjumpa dengan Parlimen. Sebab kadang pertemuan tu bermula di Parlimen, berakhir di hotel, bukan? Jadi Parlimen bukan tempat be all and all untuk benda ni. Berlaku di luar juga. Mungkin saya dengar untuk orang ada speaker. Saya boleh jadikan baik. Kita boleh perikatan dalam masa dekat. InsyaAllah saya akan bincang dengan Parti lah. Kita insyaAllah. Tapi kita kan Ahli Parlimen desain Ahli Parlimen Machang untuk desain SD untuk elakkan soal yang elak daripada ada Ahli Parlimen yang menyokong kerajaan Melayu. There's no actually sering isu tentang kat sumpah semua tu kita dah buat sebelum jadi calon. Bukan? Ya, saya kat sumpah ikrar memang ada semua calon adun atau Parlimen menang atau kalah dah akan sumpah. Lagi jadi calon lah yang menang lah. Sebab itulah bila mana ada wakil rakyat yang melanggar apa yang telah diikrarkan, tindakan lembaga di sini boleh dibuat dengan mudah. Seperti mana kita ada labuan dan Kuala Lumpur. Dan suri pada dua ini sedang masih lagi dalam proses bicara.